All right. Good morning, everyone. Good morning, Miss. Um, okay. So today kita akan belajar our last chapter of this semester lah, which is chapter 9, Nuclear and Particle Physics. 9.3 and 9.4 mesti diajar sebab that's theory. It won't come out in exam lah. Tu kalau kamu rajin baca, bacalah. Okay, but the first two subtopics, yes, dia akan keluar exam lah. So 9.1 it is on binding energy and mass defect. So soalan yang selalunya keluar untuk this chapter is dia suruh kamu cari binding energy. So automatically when the question asks you to find the binding energy, you have to know how to calculate for the mass defect. So mass defect formula dia yang ini, and then binding energy is this one lah. Binding energy per nukleon dia selalunya kena tanya, but the problem is this equation tidak kena bagi dalam exam. But supposedly, based on the sentence, kamu tahu jugalah apa formula yang kamu perlu guna. Just basically binding energy divided kan the nucleon number. Okay, so mass defect ni, before that kita masuk dulu lah unit conversion. This one is just E equal to mc square lah, energy times with the mass and speed of light. Then kamu akan guna that untuk calculate binding energy. So untuk this chapter, kamu perlu remember certain units lah. Okay, so binding energy ni dia boleh kena tanya dalam different units. Okay, it can either be in joule or it can be in mega electron volt. Kalau dia bukan mega pun basically dia minta electron volt sajalah. Okay, so these two formulas untuk kamu calculate in this unit, you have to use delta M unit yang berbeza lah basically. Okay, so as we know, binding energy punya formula is delta M C square. Okay, kalau kamu mau unit binding energy kamu dalam joule, you have to use delta M punya unit dalam kilogram. Okay, so basically kena SI unit lah. Okay, so SI unit. Tapi kalau dia minta, contoh soalan minta calculate in mega electron volt, this C square ni automatically kamu ubah pergi 931.5 because this one's gonna be mega electron volt divided by C square punya unit. So C square tu akan hilang lah. Delta M pula, you have to use the unit of U. Okay, so keep it as U lah. U ni adalah atomic mass unit. Okay, so the one that I'm talking here is actually a simplification of this one here lah. Okay, tapi unit ni rasanya dia bagi dalam kamu punya list of constants. Let me just check. List of constants patutnya adalah. Okay. Yes, okay, so it's not really a problem sebab dia bagilah atomic mass unit macam mana mau convert pergi kilogram, just in case you have to use joule lah. Okay, so yang itu tak risau sangat. And then what else? Electron volt pun ada kalau conversion. Rasanya itu je yang penting. Okay. Right. Any questions for now? Kalau ada boleh bagi tahu lah. Okay. Saya punya MacBook lost connection pula. Saya dapat tengok kamu punya reaction. Okay. So that is unit conversion. Kamu akan faham bila kamu start buat soalan lah. Okay. Mass defect pula, you always have to know that the mass of nucleus will always be less than the total mass of its nucleons lah. Okay. So macam ni kita mau determine nucleons tu adalah first kita kena darab dia dengan proton number. Darab dengan mass of proton. This is your nucleon number. And then darab dengan mass of neutron. Sorry, this is neutron, not nucleon. Okay. Lepas tu kamu kan belajar chemistry, so it's not really a problem because this one here is
the element, cara dorang tulis elemen dalam soalan lah. Okay, so yang ini kamu kena tahu simbol untuk apa, yang ini adalah proton number, something like that lah. Okay, lepas tu saya perlu tambah satu lagi di sini, which is sometimes soalan akan bagi mass before reaction, mass after reaction. Okay, so you can use this to find the mass defect. Salah, not mass after, mass before reaction minus mass after reaction. Okay, so dia boleh bagi kamu dua ni lah. Dia boleh bagi kamu a reaction and then dia bagi tahu berapa each of the mass of the elements lah. Lepas tu kamu just calculate. So that's how you calculate mass defect. Itu very straightforward. Okay, tapi itu adalah formula dia. And then you have binding energy, which is just this one. This one is what I've mentioned earlier. This one here, you don't have to remember explanation. Dia tidak payah. But ada satu kali tu dia keluar, dia suruh kamu sketch this graph. Okay, but basically dia sketch je lah. You don't have to memorize the number, but you have to memorize the shape. Okay, sometimes macam ada satu kali dia pernah tanya. Okay, so try to remember the shape of the graph lah. Shape of the graph and the axis. Okay, tu je. Lepas tu yang label-label di dalam graph tu tiap payah. Kamu just kena tahu X and Y punya axis and then shape of the graph. Next one on 9.2, which is on radioactivity. This one, explanation, tidak payah kisah. And then you have calculation part starts from decay law, activity. Okay, so this formula yang kamu perlu tahu lah. Actually, formula dia kena bagi juga, so you don't have to memorize. But then you have to know the lambda here is not wavelength. Okay, so lambda di sini rasanya sini yang selalu ada masalah sebab lambda ni budak guna meter. Okay, but in chapter 9, the unit is not meter, it is a decay constant. So decay constant ni adalah per second. Okay, always remember unit dia per second untuk chapter 9. Untuk the rest of the chapter, mana-mana yang ada wavelength tu, kita guna meter lah. Tapi chapter 9, kamu kena ingat unit dia adalah per second. Okay, negative sign di sini is just indication of the number of nuclei reduces with time lah. Okay, yang ini unit dia adalah decay. Yang ini basically nucleons per second sah, something like that. And then activity kita ada A, it is the number of decays per second that occur. Okay, so untuk yang ini pula, soalan boleh bagi kamu unit Curie ataupun becquerel. Kalau dia bagi Curie, wajib convert pergi becquerel. Okay, wajib convert pergi becquerel. Kenapa? Sebab kalau kamu guna formula yang ini ni, kamu punya time will be in second. So contohlah kamu guna activity kamu ni dalam Curie. Padahal Curie ni adalah not in SI unit. Okay, so this is not your SI unit. So maksudnya dia tidak tally dengan SI unit yang di sini. Boleh faham ke? Kenapa kamu perlu convert? So always convert this pergi becquerel. Because this unit is per second. 1 decay per second. Okay, so wajib convert lah. So ingat yang itu. And then you have decay constant yang ni tadi kita sudah belajar. SI unit dia per second. And then you have number of nuclei present at a certain time. It's this formula lah.
Okay, kalau dia tanya berapa lagi remaining molecules di berapa remaining molecules after a few seconds, yes, kamu akan guna yang ini. Kalau dia tanya berapa activity selepas 10 seconds, you have to use this equation. Okay, so itu contoh-contoh soalan dia lah. And then you have this decay curve pun ada possibility untuk dia suruh kamu lukis lah. Tapi macam belum pernah. Adakah kalau tanya? Enggak. Except for the previous graph tadi, ya, this one macam belum pernah kena tanya lah. Okay, so yang ini kamu akan belajar pasal half-life. Half-life ni apa? Half-life adalah time for the radioactive nuclei untuk start to decay. Okay, so macam mana kamu mau kira half-life ni, kita boleh guna formula yang di sini. Okay, ln 2 over lambda. Macam biasa dia ada dalam formula, so kamu tidak perlu hafal. Tapi usually budak tidak convert dia pergi seconds. Kenapa saya suruh kamu convert pergi seconds? Sebab kalau dia suruh kamu guna dalam this equation n ataupun dia suruh kamu guna dalam equation yang ini. Actually yang this one lah lagi penting, okay? Kenapa? Sebab first SI unit untuk activity adalah 1 decay per second, which is basically becquerel lah. 1 decay per second. So kalau kamu guna half-life, dia tidak akan tally dengan activity punya unit. Okay, so always remember untuk convert half-life to pergi second kalau kamu apply untuk formula yang ini. Tapi kalau kamu just kena tanya berapa half-life dia, ikut jalan unit yang kena bagi untuk lambda tu. Kalau lambda tu bagi dalam, bukan dalam second, tiap payah lah guna. Okay. Lepas tu kamu kena guna kamu punya chemistry punya knowledge di sini, sebab selalunya orang akan tanya, orang akan just bagi kamu the mass of the element, lepas tu dia bagi iodine 131, contoh gitu. So molar mass tu kamu kena guna this formula in order for you to calculate the number of molecules left. Okay, so number of molecules yang kamu akan guna formula dia ni. Okay, so yang ini dia tidak bagi dalam physics punya formula. So kamu, maybe dorang assume kamu ingatlah dari subjek chemistry, macam tu. Okay, tapi yang ini penting lah. Sebab budak kalau dia tidak ingat ni, dia tidak dapat cari number of molecules tu. Okay, so that's basically the theory part of the whole chapter. 9.1 and 9.2. 9.3 and 9.4, kalau kamu tengok learning outcomes, basically just state. Kalau saya explain pun, dia macam better untuk kamu baca sendiri je lah, sebab dia tidak akan keluar exam. Okay, so usually kami ni skip lah 9.3 and 9.4. Okay, boleh teruskan pergi tutorial. Are you okay? Are you still here? Yes. Mantap. Okay, so chapter 9. I have to use this tutorial. Chapter 9. Okay, so ni contoh-contoh soalan yang akan keluar nantilah time lap. Okay, time lap pada chapter 9. Tapi kalau kamu skip tu nanti pun tidak ada masalah. Okay, tapi try to solve chapter 1 to 3 and chapter 8 lah time lap nanti. Okay, so question 1. So ini information yang dia suruh kita guna lah. So question 1, determine the mass defect. So dia bagi tahu mass defect ni kita kena guna atomic mass unit. Binding energy ni dia mau dua-dua unit, mega electron volt and joule. Lepas tu dia suruh pula kita cari binding energy per nukleon dengan unit mega electron volt. So dia bagi atomic mass, gold, aluminium, lead, arrange elements based on their stability. Okay. Right, so for this one, gold, this is Arum 19779. Okay, formula, chapter 9.
Okay, so untuk yang ini, dia minta kita cari mass defect. So mass defect punya formula automatic kamu tahu, okay, kita guna yang ini. Tapi macam mana kita mau calculate mass of nucleus ni? Mass of nucleus ni kita akan guna this formula here. Okay, mass of atom tu basically dia punya atomic mass lah. So from here, delta M is equal to Z MP plus N Mn minus mass of nucleus. So from here, this one is what? This is A. Nampak tu? A. This is Z. So macam mana kita mau cari nilai N? N is your nucleon number. That is basically A equal to N minus Z, N plus Z. So N is A minus Z. So nucleon number 197 minus 79, which is 118. So that's your nucleon number. So dari sini, mass of nucleus pula macam mana kita mencari? Mass of nucleus, dia ada bagi di sini, which is atomic mass minus Z times with mass of electron. Yang ini, cepat, kenapa dia bagi begitu tu? Cepat, kita guna je. So atomic mass minus Z mass of electron. So the atomic mass is given, which is 196, panjang betul tu. Yang ini wajib Pak ikut berapa banyak yang dia bagi. Jangan round off pergi 2 decimal point kah macam tu, jangan lah, sebab they're very small. Okay, diorang punya difference sangat-sangat small. So kalau kamu tiba-tiba letak 2 decimal point je, nanti kamu akan dapat value yang sama tu. Nanti kamu dapat kosong. Macam tu lah. 165, 6879. 1, 2, 3, 6, 8, 7, 9. Okay, betul tu. Minus proton number, which is 79. Mass of electron is, mass of electron kamu ambil dari sini ya. Which one yang kamu guna? Kamu kena guna U. Kenapa kita kena guna U? Sebab soalan minta mass defect dalam U. Okay, so kamu guna yang inilah. 5.49 times 10 negative 4. Okay. Ini dia kira pula dalam answer sabar. 196.9665. 6879. 79. Yang ini kamu double check balik-balik dalam exam apa yang kamu substitute dalam calculator. Sebab nanti salah satu je pun salah semua jawapan kamu. So this one usually budak ada careless mistake lah. So sayang markah dorang. Okay, so that is your mass of nucleus. So kita akan substitute dalam ni. So Z is 79. Mass of proton is given here. Kita guna U. So that is 1.007277 plus 118. Mass of neutron is given here, which is 1.008665. 8665. Okay, so tolak dengan the mass of nucleus, which is 196.9231978. Okay, so based on this, jawapan dia sepatutnya 1.67415521 U. Okay, so apa yang kena bagi calculator itu yang kamu tulis Jangan kasih kurang satu pun number tu. Ikut je berapa banyak dia tulis. Okay. Bolehkah di sini ada masalah setakat ni? Okay kan? Mass defect direct je. Kamu guna formula je. Okay. Just make sure kamu tidak guna kilogram lah.
Actually kalau saya memang saya prefer kira dalam atomic mass unit. Kalau dia minta dalam joule, nanti baru saya convert. Macam tu. Okay. Lepas tu baru dia minta kita cari di binding energy. So binding energy ni kita akan guna delta M times C square. Tapi dia mau dalam 2 unit. Satu tu dia mau dalam joule. Satu lagi dia mau dalam mega electron volt. Okay. So yang ini first kita akan guna dalam joule lah. Okay. So macam mana kita mau cari dalam joule? Kita akan guna kenapa joule ni dia punya solution begini? Cepat, let me double check. 1.6 dia darab. Oh, dia guna mega electron volt tu. Tak apa. Okay, so yang ini kalau kita mau dalam joule, delta M ni kita kena convert bagi kilogram. Okay. So yang ini kita akan buat 1.6741551. So macam mana kita mau convert dia pergi kilogram, kita kena darab dengan kita akan bagi di sini. Ni 1U is equal to 1.66 times 10 to the power of negative 27. Okay, so saya akan darab dengan 1.66 times 10 to the power of negative 27. Apa saya buat ni? Saya sedang convert dia pergi kilogram. Yang ini to convert to kilogram. Okay. Lepas tu baru saya darab dengan the speed of light lah. Which is 3 times 10 to the power of 8. Aduh. Ini di sini ya. Saya convert dia pergi kilogram. So kalau kita mau dalam joule, kita kena guna kilogram and then darab dengan speed of light lah. Jangan lupa square di sini. So the binding energy in joule will be equal to 2.5 times 10 to the power of negative 10 joule. Okay. Bolehkah? Kamu mau screenshot kan ni? Kasih tahu kalau terlampau laju, mana tu tidak sempat gambar atau salin. Okay, so this is in joule. So sekarang kita mau convert dia pergi mega electron volt. So how do we convert from joule to mega electron volt? Let me check kalau saya ada tulis sini. Tiada, so kena ni. Okay, so kalau kita mau convert joule to mega electron volt, we have to saya tidak suka convert macam tu actually. Saya akan buat okay, in mega electron volt. So kalau dalam mega electron volt, what you can do is you just times it with 9.31.5 mega electron volt per C square. Okay, so basically yang ini kan kamu punya previous C square, kita darab dengan this number. So yang ini dia akan hilang C square. So kamu punya delta M ni kita just darab 931.5 in order for us to dapat mega electron volt. So yang ini delta M, keep it in U. Okay. So mega electron volt dia lagi direct lah. 1.67415521 darab 931.5. So yang ini kamu akan dapat 1559 mega electron volt. Okay, so kamu boleh nampaklah perbezaan dia. Kalau mega electron volt, kamu punya delta M mesti dalam U.
Okay, tapi bila kamu darab dengan dalam U, you have to times it with 931.5 lah. Unit dia mega electron volt. Kalau joule, kalau kamu mau dia dalam joule, you have to convert delta M ni dalam kilogram dulu. Okay, dalam kilogram baru darab dengan speed of light ni. Okay, ada masalah di sini? Bolehkah? Okay, lepas tu binding energy per nukleon tu kamu just perlu bahagi dengan A lah. That is just EB over A. So 1559 divide by A, which is 197. So kamu akan dapat 7.916 mega electron volt per nukleon. Okay, so itu je lah kamu buat. Righty. For aluminium dengan lead, kamu boleh buat sendiri kan? Based on this chart. Okay, bolehkah? Susah nih kalau kita mau, paling susah. Tapi panjang sangat kalau saya mau buat semua. Okay, tapi aluminium dengan lead, do the same thing, dan kamu akan dapat jawapan dia lah. So, lepas tu, question 2. Okay, so question 2 is PSPM question. This is 21-22. Okay, so ini contoh soalan PSPM dia lah. Dia tidak pernah lah complicated sangat, dia direct saja. So, yang ini kita kena calculate the binding energy untuk bromine. Okay, so dia bagilah kita elemen dia ni dalam joule. So, atomic mass pun given. Okay. So, yang ini PR 8135. Lepas tu dia bagi atomic mass of bromine is 80.916 to 897 U. Okay, so binding energy kita kena cari. This is in joule. So kita kena darab dengan speed of light. Okay, so this is mass defect. So Z, M, P, and Mn minus mass of nucleus. So sama juga lah, kita kena extract dulu. Z is 35, mass of proton 1.007277 plus Jeremy. Okay, lepas tu N is 46. This is 1.008665 minus mass of nucleus, that is 80.916 to 897 minus ZME ya. Panjangnya. Tidak muat, saya taruh di bawah lah. 35. This is 0. That is too long. 5.49 times 10 is -4. Okay. So yang mass of nucleus ni guna formula yang kita guna tu lah. Atom minus Z mass of electron. Okay. So dari sini kamu akan dapat mass defect dalam U, unit U, 7562103 U. Okay. So since I want it to be in joule, I have to convert U ni bagi kilogram. So kalau mau convert, saya perlu darab dengan 1.66 times 10 negative 27. Baru darab dengan speed of light square. So kamu akan dapat binding energy to be equal to 1.13 times 10 negative 10 joule. Okay, so ini
solution untuk question 2. Okay, are you okay? Boleh? Okay. Next, question 3. Cepat. Reply jap. Okay. Question 3, we have binding energy per nucleon against the nucleon number. So what is the binding energy and binding energy per nucleon for the nucleus U? U is uranium. Okay. What is this? Binding energy per nucleon. Right. So since the nucleon number is 238, okay, so the 238 meaning the binding energy per nucleon of uranium is 7.47. Okay, kenapa saya ambil 238? Sebab itu adalah the nucleon number 238. Okay. So dari sini kita just perlu cari binding energy. That is just EB over A times with A lah. So that is 7.47 times with 238. So dia akan bagi binding energy 1.78 times 10 to the power of 3. Since kita guna mega electron volt di sini, kita punya unit pun jadi mega electron volt. Okay, kenapa mega electron volt? Sebab saya guna mega electron volt di sini. Alright, itu je dia punya jawapan. Boleh kah? Ada confusion kah? Kalau confused. Si Alex ni, are you okay, Alex? Okay, Miss. Right, question 4. Pening kepala saya. Okay, question 4. Question 4, a device used in radiation therapy for cancer contains 0.5 gram of cobalt. Okay, so ini adalah mass of the element. The decay constant, so dia bagi kita decay constant 4.17 times 10 to the power of negative 9. Okay, what is decay constant? Decay constant adalah lambda. Okay. So yang ini dia suruh kita determine activity. Okay, so determine the activity of the radioactive material. So dia bagi sudahlah molar mass of cobalt, whatever. 559.9 per mole, gram per mole. Okay. Alrighty. So yang ini dia suruh kita cari activity. So apa formula activity? Activity punya formula is lambda times n. Kenapa kita guna yang ini? Sebab kalau kita guna A0, E negative lambda T, we do not have the time. Okay, ini formula bila dia bagi tahu specific time. Bagi tahu 10 after 10 seconds berapa activity. Yes, kita akan guna ini. Tapi bila dia minta activity without telling us the time, kita perlu guna formula yang ini. Okay, so yang ini kita sudah ada lambda. Lambda is 4.17 times 10 negative 9 per second. But we do not have
the value of N, which is the number of molecules lah. So macam mana kita mau cari number of molecules? Based on information yang dia bagi, kita ada mass of the element, which is 0.5 gram. Lepas tu apa lagi kita ada? Kita ada molar mass. Molar mass is 59.9 gram per mole. Okay, so kita ada dua benda ni. So di sinilah kamu perlu guna kamu punya chemistry punya knowledge. Okay, so macam kita mau cari number of molecules. Number of molecules kita boleh guna formula mass of the element divide the molar mass will be equal to the number of molecules divided by the Avogadro's constant. Kan? Betul kan? Kamu ada gunakan formula ni di chemistry. Okay, yang itu saya ada tambah. Buat tambahan di sini lah. Just in case kan kamu tidak teringat chemistry kamu. Sebab ini semester 1 kan. Rasanya semester 1 ni. Okay, so saya tambahlah di sini. Mana tahu kamu lupa. Okay. So dari sini kita boleh gunalah untuk cari number of molecules. So M darab dengan Avogadro's constant. Avogadro's. Jangan suatu. Balah. 0.5 bagi 59.9 darab 6.02 10 kuasa negatif. Salah. Pandai-pandai. 23. Okay. Statistical chemistry dia guna 6.022 kan? 6.02. Tapi fizik kita guna yang ini je lah. 6.02. Okay, so kamu akan dapatlah number of molecules dia is 5.03 darab 10 kuasa 21 molecules. So, lepas kita dapat tu, kita boleh sudah cari activity lambda N. So, lambda 4.17 10 kuasa negatif 9. This is 5.03 10 to the power of 21. Okay, so calculate the activity, kamu akan dapat 2.1 10 kuasa 13 becquerel. Okay, unitnya becquerel, okay. Jeremy, kau ni. Okay, ada soalan di sini. Okay ke? Alrighty. Next one. Question 3. Pandai-pandai. Question 5 pula. Ada berapa soalan ni? 9 je kah? Nasib lah. Sekejap lagi. Okay, question 5. Kita ada isotope aurum gold. Decay constant dia bagi ini used in cancer therapy. What mass in grams is required to produce an activity of 315 curie? Okay, so dia bagi soalan 1 curie itu berapa becquerel, molar mass of aurum berapa. Okay, so yang ini first remember curie bukan SI unit. Okay, it is not in SI unit. So untuk cari, saya tulis dulu lah. Decay constant 2.98 negative 6. Lepas tu mass in grams produce an activity. So activity is 315 curie. But this is not in SI unit, so we have to convert dia pergi SI unit. Kita kena darab dia dengan 3.7 darab 10 kuasa 10. Okay, so ini dalam becquerel lah. So kalau kamu convert dia pergi becquerel, kamu akan dapat 1.17. So this one is SI unit. Okay, kalau kamu guna curie, jawapan tidak sama lah, tidak tally itu. Okay, so molar mass is given as 198 grams per mole. Okay, so kita kena cari mass. Okay, kita cuma ada activity and decay constant. So bila kita ada activity and decay constant, kita akan guna A lambda N. Kenapa kita guna yang ini? Sebab kita mau cari mass. Dari mana muncul mass tu sama juga
dari chemistry. Okay, so yang ini M, Na. Ayo, darab lah, Na. Okay, so apa yang kita mau cari di sini adalah the mass of the element. Okay, so yang ini kamu substitute je, 1.17, 10 to the power of 13, this one is 2.98, negative 6. So M is what we are looking for. Molar mass is this. This one is 6.02, 10 to the power of 23. This one saya keep it as gram per mole tau. Kenapa? Sebab saya mau nanti saya punya mass ni pun dalam gram. That's why I keep it as gram per mole. So dari sini kamu akan dapat mass equal to 1.29 times 10 negative 3 gram. Okay. Boleh? Okay, ya. Kalau mau screenshot bagi tahu lah. Kalau tidak sempat screenshot. Okay, next one. Question 6. We have strontium. Strontium. So isotope, this one gonna bagi decay constant is this. Chemically similar to calcium, enters the body, blah, blah, blah. Serious health hazard. Oh, strontium is a health hazard. How long in years will it take for the sample to remain 0.01% in a nuclear reactor accident? Okay, so yang ini, how long will it take for the sample? Okay, for the sample. So yang ini bukan sudah activity, yang ini adalah number of molecules. So dia bagi decay constant 7.55 10 negative 10 per second. Okay, strontium is 9038. How long will it take? So this will kita cari time for the sample to remain 0.01%. So dia cakap final molecules dia tu tinggal 0.01% je of the original. Okay. So dari sini kita akan guna formula yang mana? Kita akan guna formula N lah, which is negative lambda T. So yang kita mau cari adalah T. So yang ini N is 0.01. Yang ini 100% lah. Saya guna 100%. This is percent. E negative 7.55 10 negative 10. So yang ini yang kita cari lah. So the time left is 1.22 times 10 to the power of 10 seconds. Okay, tapi dia minta in years, so you have to convert it to year. So ini 1.2 10 kuasa 10. So kita mau dia dalam year. This is now in second, so this should be in seconds. Kita mau dia dalam year. So 1 tahun ada berapa saat? Kamu darablah. Yang ini saya ikut buku answer scheme. Dia letak 0.25. Kalau saya tu saya letak je 365 tu. Tapi kita ikut answer scheme, dia bagi 25. So darab dengan 1 tahun. 1 hari ada 24 jam. Darab 60, darab 60. Okay, so supaya kita boleh remove second ni, so kita akan dapat 387 years. Okay, yang ini kalau kamu tidak letak 0.25 pun time exam nanti rasanya jarang terima aja pun.
Okay, balik ka. Are you okay? Ada soalan ka? Alright. Ada 7, 8, 9. Ada 3 soalan lagi. Kita continue ka? Kita end now and then continue tomorrow. Kalau kita mau end now, thumbs up. Kalau tidak mau, thumbs down. Okay, mantap guys. Sebab saya pun lapar mau makan. Okay, so kita continue tomorrow. And H03, I will meet you at 2:15. Okay? Alright, that's all. Kita continue the rest of the 3 questions tomorrow. Any questions? Boleh WhatsApp ataupun tanya time lab nantilah. Okay? Alright, bye-bye everyone. That's all for today. Thank you, Alright. Miss. Thank you, Miss. Bye.